बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज क्विक फिक्स है और क्विक फिक्स में नाइला ने सबसे पहले पूछा है कि सर पीसीओटी में ऐसा क्या है जो इतना ये क्विक फिक्स करती है। इनका डेज़ का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटल हो गया। तो मेरे बच्चे, ये नाज हब्स का जो प्रीमियर है पीसीओटी, ये पीसीओएस को भी हैंडल करता है और पीसीओडी को भी हैंडल करता है। बुनियादी तौर पर तो ये 100% प्योर चीज़ें हैं जो इसके अंदर शामिल इंग्रेडिएंट, और अल्लाह ने हर चीज़ हर मसले के हल के लिए बनाई। इंसानों को पहुंचते पहुंचते देर लगती है। और अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं, कभी आप डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए कौन कौन से, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते, मगर इसमें कोई केमिकल शामिल नहीं होता, कोई वो उसको प्रिजर्व करने वाले कोई चीज़ शामिल नहीं होती, क्योंकि ओरिजिनल है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो उनका और मिजाज उनका गर्म है, कावा जब उसका बना के पीते हैं। अभी तो आप सोचें नई नई रिसर्चेज आ रही हैं, इसका ताल्लुक पीसीओ से नहीं है कि आप वज़न कम करना तो जामुन के पत्ते, वज़न कम करना तो ये जो गावा के पत्ते, इसी तौर पे मुख्तलिफ़ दरख्तों के पत्तों पे जैसे जैसे रिसर्चेज आ रही हैं तो आप उनका कहवा बनाएं, पिए मज़े से। ये तो घर में भी मौजूद होती है। यानी हम जब इस घर में बन रहा था तो मैंने उस वक्त यहाँ करी पत्ता के 1 2 3 4 पौधे, अब माशाल्लाह वो 6-6 फुट के शीं जवान बन गए। और जब चाहे हमें ज़रूरत होती है खानों में डालते हैं, चटनी वटनी बननी है उसमें डालते हैं, चावलों में डालते हैं। तो दसियों उसके फ़ायदे हैं। करी पत्ता बाज़ार से आप खुश्क लेते थे, हमें ताज़ा घर के मिल जाते हैं। तो अपने घरों में पौधे और फलदार पौधे ज़रूर लगाने का कष्ट करना चाहिए। ओके जी। नाबिया, सर आप ठीक कहते हैं, मगर सोने पर बीवी का तो हक है, शौहर का हक नहीं है। मेरे बच्चे, बीवी सोने से ज़्यादा कीमती है, डायमंड से भी ज़्यादा कीमती है। बीवी है तो ज़िंदगी खूबसूरती से आगे चलती है, ज़िंदगी का दरिया बहता है, वरना खाली हो जाए, सूख जाए। सो बीवी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सोना। सोना कितने तोले होगा, यानी बादशाहों के पास था तो उनकी कब्रों में भी नहीं गया। मुझे याद है जो आखिरी इनका बादशाह था उमैया का, जब चंगेज़ खान ने कब्ज़ा किया ग़ालिबन बगदाद में, तो उसको कई दिन भूखा रखा। फिर उसने खाने को मांगा तो उसे एक ट्रे में उसके अपने ख़जाने से हीरे जवाहरात निकाल के दिए। उसका जो वज़ीर था, अलकमी उसका नाम था, और उसने उसको कहा था कि पैसे बचाओ, सोना बचाओ, फ़ौज नहीं बनानी। और कम फ़ौज की वजह से वो जल्दी हार गए, फतह हुए। तो उसके मुंह में जब उसने कहा खाने को दो, तो भर भर के उसके मुंह में डाला गया, खाओ अब इसको। ही वॉज अनएबल टू ईट। फिर उसको कारपेट में लपेट के रखा गया, उसके ऊपर से घोड़े दौड़ाए गए। किस अज़ियतनाक मौत से, चीज़ों से। अभी घर है इतने कीमती, तो क्या ज़मीन के नीचे इतनी बड़ी कब्र बनेगी, घर उसके अंदर। एक वैसे अताउल्लाह कासमी ने लिखा था कि अगर लोगों के बस में हो तो अपने घरों को पहिए लगा लें, अपने पीछे पीछे लेके चले कि ये मेरा घर है। ये चीज़ें दुनिया का माल है, यही रह जाना है। रिश्ते मोहब्बत के, रिश्ते इज़्ज़त के, रिश्ते खैर ख्वाही के, खैर ख्वाही शर्त है, वो चलते हैं। जो औरतें या जो मर्द चीज़ों से, मुरब्बों से, प्लाटों से, गाड़ियों से मोहब्बत करते हैं। मुझे याद है हम उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते थे लाहौर में, जहाँ जमात इस्लामी का दफ्तर है और हमदर्द का ऑफिस है, हमदर्द हॉल है, वहाँ उस रोड का नाम भला सा था। वहाँ कोई साहब थे जो सऊदी अरब में शाह के ड्राइवर रहे थे। मूँछें थी उनकी बड़ी बड़ी, नीचे को लटकती थी, और वो वहाँ से शाह साहब जो बादशाह था सऊदी अरब का, शायद हर दफ़े उनको एक आध कार्ड दे देता था। तो बड़ी बड़ी जो होती है ना पुरानी, हमारे यहाँ तो वो चलती भी नहीं है ज़ाहिर है, वो तो बाल्टियाँ भर भर के पीती हैं पेट्रोल। तो उनके घर में 1 2 कुछ 6 तो मैंने खड़ी देखी, मुख्तलिफ फजूल किस्म के रंगों की। उनमें से एक पे बैठ के वो आते थे अवारी चाय पीने के लिए। का नाम भला सा मेरे नाम ज़हन से उतरा। अच्छा, फिर वो अता भी उसके नाम में आता था, कुछ आखिर में और था।
کیا بزنس کرتے تھے کوئی پتہ نہیں. کتنی کمپنیاں بعد میں جب وہاں سے آ گئے, کتنی کمپنیوں کے اشتہار میں آتا تھا ان کا نام. پھر ان کے گھر کی دیوار انہوں نے پہلے ہٹائی ہوئی تھی, وہاں سے گاڑیاں نظر آتی تھی. پھر جب وہ فوت ہو گئے تو گاڑیاں وہیں کھڑے کھڑے, گاڑیوں میں میرا خیال گھاس پھوسی ہو گئی تھی, زنگ لگ گئے, برے حال. وہ سارا وہاں دیوار بن گئی. پھر ان کے بچے وہاں رہے بھی نہیں, کئی سال اپنے باپ کو یاد کر کے اشتہار بھی اخبار میں وہ دیتے ہیں. پھر اشتہار آنا بھی بند ہو گیا. تو اب سوچیں کہ مجھے تو ان گاڑیوں کے ماڈلوں کے نام بھی نہیں آتے, اور پھر وہ کون سی گاڑیاں وہ کہاں گئیں. میرا خیال ہے ان کو تو آپ یہ جو ہوتے ہیں نا کباڑی, ان کو بھی دیتے ہوئے بندہ سوچتا کہ دوں یا نہ دوں. لیکن بعد کی نسلوں کے لیے وہ چیز جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ بھی کسی کام کی نہیں رہتی. گھر جو ہم بناتے ہیں, جن سے بہت محبت کرتے ہیں, ان کی کل عمر 30-32 سال ہوتی ہے. یعنی آپ نے 30-40 سال کی عمر میں بنایا, 30-40 سال اور آپ کو رہنے کا موقع ملے گا. اس کے بعد آپ کی اولاد اس گھر سے محبت کرتی ہے, لا حول ولا قوت. اکثر بیٹے بیچ دیتے ہیں, بیٹیاں بیچ دیتی ہیں, روتی رہتی ہیں ہائے ہمارے ابا کا گھر بڑی محبت سے بنایا تھا, پر اپنا حصہ, اپنی ضرورتیں وہ پہلے منہ کھول کے کھڑی ہوتی ہیں, تو وہ گھر نہیں رہنا نصیب ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بانٹ اللہ ان کو کہیں اور سے دے دے تو وہ گھر کو محفوظ رکھتے ہیں, ادروائز تو گھر بھی لمبا عرصہ نہیں چلتے. تو آپ براہ کرم سونے کو نہ بنائیے ایشو. سیما سر جی, میرے شوہر نے بھی, میں نے بڑی خدمت کی, اپنا سونا بھی دیا, لیکن ان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی. میرے دل میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں, آپ کے دل میں جگہ نہیں ہے, اس لیے اس کے دل میں بھی آپ کے لیے جگہ نہیں ہے. سر جی, شوہر سے جتنی بھی محبت کریں کم ہے, وہ بیوی کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں. میرے بچے ایک کمپنی کا مالک ہے, تو اس کے اندر جو بھی نئے لوگ آئیں گے اس سے کم ہی درجے کے ہوں گے نا. آپ اس کی زندگی میں گئے ہو, وہ آپ کے گھر کا سربراہ ہے, وہ آپ کے نان نفقے کا مالک ہے, وہ آپ کے بچوں کے دنیا میں آنے کا باعث ہے. خاندان کس کے نام سے چلتا ہے؟ اس کے نام سے چلتا ہے. قیامت میں آپ اور بچے آپ کے نام سے اٹھائے جائیں گے, وہ الگ بات ہے. دنیا میں تو مرد ہی خاندان کا وہ ہے, سربراہ بھی, والی وارث بھی, عزت بھی اسی سے. اگر کسی گھر کی سربراہی بار عورت کا نام لکھا ہو, مسز, ہاں تو مسز کیا لکھا ہوگا, اسی بندے کا نام ہی لکھا ہوگا نا. سر میرے شوہر نے بھی اسی طرح کا کام کیا جیسا آپ نے بتایا, میرے دل سے اتر گیا ہے. میں ایسے کس طرح بولوں کہ وہ پیسے واپس کرے. یہ ہیں جی نمرا, میرے بچے نہیں کہہ سکتے, کہو گے تو کیا کہنا چاہیے, اور آپ کا دل خراب ہوگا, رشتہ بچے گا نہیں, باقی نہیں چلے گا. میاں کو, سگے بھائیوں کو, میاں کے بھائیوں کو, میاں کی بہنوں کو پیسے دے کے واپس نہیں لیے جا سکتے. کیسے لیں گے؟ لے کے دکھائیں نہ, ان پہ آپ کیس کر سکتے ہیں, لکھت پڑھت بھی نہیں ہوتی. تو یا اس کا ایک سب سے اچھا حل ہوتا ہے کہ اللہ سے کہیں سر میں اس کو معاف کر رہی ہوں, آپ مجھے اس کا متبادل دے دیں. یہ پیسے بھی اللہ نے آپ کو دیے تھے, یہ سب سے آسان ہے, میرے ساتھ ہوا, میں نے یہ کر کے دیکھا ہے. سو اٹ وڈ بی ایزی, رسپیکٹفل, دل پہ بوجھ نہیں آتا. ادروائز آپ پھر لڑتے مرتے رہتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.